Lola, who's that? Imong cousins. Oh, nice. Ang usa doctor, Cool. ang usa engineer, That's nice. ang usa nurse. Wow. Ikaw, Uh-oh. naghinura og mga videos. Lola. Sila naglawas og kinabuhi. Ikaw, naghimo og video. Pero people like my videos. Ganahan man kuno sila sa imong videos? Makahatag ba og resito imong mga video? No. Makatukod ba og tulay imong mga video? No. Nakasukod ba og blood pressure na imong mga video? No. Aw, tungod lang ka, Pilipino imong papa, ug puti imong mama. Abi nimo naa kay white privilege? Pilipino gihapon ka. What does that even mean? Kinahanglang mahimong doctor or nurse? But I'm 32. Dili pa ulahi. For medical school? Para sa nursing ba? Pero okay ra na, okay ra gyud na. Thank you, Lola. Gwapo man gihapon akong apo. Salamat, Lola. Pasin mo work ra pud ng imong videos. Maybe. Sige, Maybe. kaan sa ista ug kanon para healthy. Pasin mahimo pa kang doctor. So many show.